जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 14 मई 2024 मंगलवार। आज दिन में 20 बड़ खबर रही आपंपाई। जदि चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे एवं आपन भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1 भोट सरला नेता टेंशन बढ़िला। जून 4 रे भाग्य परीक्षा। भोट मागिया पर समय निज भोट देवार। एथिपाई पोलिंग बूथ रे नेता बीजेपी ब्रह्मपुर सांसद प्रार्थी प्रदीप पाणिग्राही पत्नी आसी देइछंती भोट। कैमेरा सामने काली लगा आंगुठी देखाई समस्त को भोट देवाई आह्वान भी देइथिले। बीजेपी ब्रह्मपुर विधायक प्रार्थी के अनिल कुमार एवं बीजेडी प्रार्थी रमेश चंद्र च्याऊ पट्टनायक भी देइछंती भोट। सेपटे सकाळु सकाळु धाड़ी रे आसी मतदान देइछंती बीजेडी चिकिटी प्रार्थी श्रीरूप देव। भोट भिड़ भितर प्राय घंटाए लंबा लाइन रे लगी मतदान करथिले पारला खेमुंडार कांग्रेस प्रार्थी विजय पट्टनायक। खबर नंबर 2 भोट आरंभ हंगामा। चिकिटी ब्रह्मपुर नवरंगपुर झटी गाँव में उत्तेजना। विभिन्न बूथ रे मुहांमुही बीजेडी बीजेपी कर्मी। परिस्थिति संभाळा पुलिस लाठी चलना। चिटिकी गोपालपुर तासह ब्रह्मपुर विभिन्न बूथ भोट बेले गंजाम जिलार विभिन्न स्थान में गंडगोल उत्तेजना असंत स्थिति। चिकिटी कलाबाड़ा पंचायत 147 नंबर बूथ रे सकाळु सकाळु उत्तेजना। बीजेपी एजेंट बूथ रे पुराई नदेवा अभियोग उपजिथिला गंडगोल। तदंत पई सेठारे पहुंचीथिला निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र टीम। खबर नंबर 3 बूथ न हेबारु भोट देलेनी ग्रामवासी। सोमवार प्रथम पर्याय लोकसभा और विधानसभा पाई मतदान प्रक्रिया शेष होईछि। एही परिप्रेक्षी रे कलाहांडी जिलार मतदान होइथिबा बेले गाँव में मतदान केन्द्र करने दाबी करी भोट वर्जन करिसेंती कोकसरा ब्लॉक गंभीरगुड़ा पंचायत सिलीगुड़ा ग्रामवासी। धर्मगढ़ निर्वाचन मंडली अंतर्गत सिलीगुड़ा 1 नंबर वार्ड रे 306 भोट रे अछंती हेले मौलिक अधिकारी क्षुण्ण होइथिबा अभियोग करी भोट वर्जन करिसेंती सिलीगुड़ा ग्रामवासी। खबर नंबर 4 मायानगरी रे भयंकर धूलिझड़। विमान चढ़ाण बातिल। प्रबल पवन जोगु चारियाडे भयंकर धूलिझड़ सृष्टि होइछि। एथिलागि मुंबई एयरपोर्ट रे विमान चलाचल प्रभावित होइछि। विमान लैंडिंग और टेकअप को 30 मिनिट जाए बातिल करा जाइछि। मुंबई रे भयंकर धूलिझड़ यार प्रभाव रे घाटकोपर अंचल रे एक विशाल बिलबोर्ड भांगी जिबारु 50 रु अधिक लोक आहत होइछंती। बिलबोर्ड टी एक पेट्रोल पंप उपरे भांगी पड़िथिला। एबे सुधा एहा तळे प्राय 40 जन लोक चापी होई रहिथिबा अनुमान करा जाइछि। एनडीआरएफ टीम घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछि। खबर नंबर 5 माओवादी अंचल हेलिकॉप्टर फेरिले पोलिंग पार्टी। नुआपड़ा जिला माओवादी उपद्रुत सुनाबेड़ा अभयारण्य अंचल रे सोमवार पोलिंग पार्टी भोट ग्रहण शेष करी स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे अपराह्न रे फेरी आसिछंती। सूचनायोग्य अभयारण्य भितर 5टी पोलिंग बूथ रे सुनाबेड़ा गातीबेड़ा देवसिल सोसेंग जामगाँ रे भोट ग्रहण होइतिला। अपराह्न 4टारे भोट ग्रहण शेष पर पोलिंग पार्टी स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे खरिया रोड स्थित गौतमा उड़ाजाहाज पड़िया 5टारे पहुंची। खबर नंबर 6 गिरफ होई पारंती अनुभव महांती। अभिनेता तथा एमपी अनुभव महांती जमीन विहीन परवाना जारी होइछि। कटक जेएमएसपी कोर्ट पक्षरु एनबीडब्ल्यू जारी होइछि। वर्षा प्रियदर्शी अभियोग आधार रे एही परवाना जारी होइथिबा जणा पड़िछि। पुरीघाट थाना रे रुजु होइथिबा मामला रे एनबीडब्ल्यू जारी होइछि। चार्ज फ्रेम पाई हाजर न होई बारंबार समय मागुथिले अनुभव। चार्ज फ्रेम पाई हाजर न हेबारु कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी कराइछि। आसंता 23 तारिख सुधा वारंट कार्यकारी करबाकू कोर्टर निर्देश रखिथिबा सरकारी वकील हाफिज मोहम्मद सूचना दैछंती। खबर नंबर 7 मोदी नामांकन पूर्व वाराणसी कहीं पहुंची 150 किन्नर संथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थात मंगलवार वाराणसी नामांकन दाखल करने को जाउछंती, जेउथिपाई भाजपा समस्त प्रस्तुति चलाइछि। यह पूर्व मोदी प्रधानमंत्री 6 किलोमीटर लंबा रोड शो मध्य अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। काशी प्रधानमंत्री मोदी रोड शो पाई किन्नर साधु माननकू एक निमंत्रण पठा जाइथिला। एहा परे प्रयागराजरु 150 किन्नर संथ एथिरे भाग नेबाकू वाराणसी पहुंचिछंती। सेमाने प्रधानमंत्री मोदी को फूल पकाई स्वागत करिवे। खबर नंबर 8 जेल रु फेरिया परे बड़ बयान देले केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार दलर समस्त काउंसिलर सह एक बैठक करिसेंती। अंतरीण जमीन पाइबा परे काउंसिलर सह यह मुख्यमंत्री प्रथम बैठक थिला। कठिन परिश्रम एवं निष्ठा सहित स्वच्छता कार्यर नियोजित हेबाकू से काउंसिलर को आह्वान करिसेंती। से अभियोग करिसेंती जे आम आदमी पार्टी विधायक एवं काउंसिलर को भांगी दिल्ली एवं एमसीडी सरकार को
ଖସାଇବା ପାଇଁ ଭାଜପା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଭୋଟିଂ। ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 2 ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଭୋଟିଂ ନେଇ ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 2 ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଓ ନଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଚିଟିକିରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମତଦାନ ଠିକଠାକ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 23.24 ମତଦାନ। ଇଏଲ୍ସି ଆପ୍ରୁ ମତଦାନ ନେଇ ସୂଚନା। ମୋହନା 21.47%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 21.50%, ନର୍ଲାରେ 26.47%, ନୂଆପଡ଼ାରେ 26.88% ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି 22.64%, ପଟାଙ୍ଗୀ 24.81%, ରାୟଗଡ଼ା 21%, ଉମରକୋଟ 26.20% ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି ମତଦାନ? ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 66.07% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 62.31% ଲୋକ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 67.07%, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 65.07%, କୋରାପୁଟରେ 61.43%, ସବୁଠୁ କମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 85% ମତଦାନ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର କୋଟିଆର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। କୋଟିଆର ପଞ୍ଚାୟତରେ 9ଟି ବୁଥରେ 53.3% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। 93.6% ପାସ୍। ଜାରି ହେଲା ନାହିଁ ଟପର ତାଲିକା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 93.60% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ଡିଜିଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2024 ରୋଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସିବିଏସ୍ଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ହେଉଛି cbse.gov.in ଏବଂ cbseresult.nic.in ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ଏକାଠି ହେଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାଜିଲା ଆର୍ମି ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦେବମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପିଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ଫୁଲମାଳ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 13, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନାର ଦାମ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 73,360 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,725 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, 1 ସେକେଣ୍ଡରେ 5 HD ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6G ଡିଭାଇସ୍ ଆଣିଲା ଏହି ଦେଶ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 5G ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହାଇସ୍ପିଡ୍ 6G ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଣିଛି। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 100 ଗିଗାବାଇଟ୍ ବେଗରେ 330 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ତଥ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 5G ପ୍ରୋସେସ ଠାରୁ 20 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହା 5G ଫୋନରେ ଗତିଠାରୁ 500 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଏହି ଦେଶ। ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜୋନ୍ ଉନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ କଠୋର ନିୟମ କାନୁନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାର ଲାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କି? ରେଳବାଇରେ ମ୍ୟାନେଜର ହେବାର ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 108ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରେଳବାଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ rrcer.org କୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 17, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସହରବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ
आयोजित हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी रे भिड़ जमाउछंती। एहीपरि घर साजसज्जा पई सूक्ष्म कारुकार्य निर्मित हस्तशिल्पी सामग्री स्टल रे प्रबल भिड़ जमाउछंती। सेही भली सुलभ मूल्य रे गुणात्मक हैंडलूम पोशाकर संभार ग्राहक पाउथिबा बेले बयनिका स्टल पक्षरु आकर्षणीय 10-20% स्वतंत्र रिहाती ग्राहकों को जोगाई दि जाउछि। खबर नंबर 18 चाषी को मिलिबो टंका। एही चाषी को सरकार देबे 25,000। देश अर्थनीतिर सिंहभाग योगदान देउछंती देशर चाषी। एणु सरकार चाषी स्वार्थ को सबुबेले अग्राधिकार देई आसुछंती। सेही क्रम रे चाषी पई अनेक योजना कार्यकारी कराइछि। एही योजना रे चाषी को अनेक लाभ मिलुछि। एही योजना अधीन रे चाषी को 25,000 टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। एही योजना रे हिताधिकारी होइथिले चाषी को आउ फसल क्षति पाई डरिबा आवश्यक नाही, कारण एही फसल क्षति भरण करिवे सरकार। खबर नंबर 19 लैंडमाइन विस्फोरण रे चलीगला 2 जवान जीवन। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला क्षेत्र में खंजा जाइथिबा यूजीपी लैंडमाइन संस्पर्श रे आसी सोमवार 2 जवान मृत्यु घटी। मृतक हेले बोडगा ग्रामर लक्ष्मण ओयाम और बेटी ओयाम। मिलिथिबा सूचना मुताबक बीजापुर जिलार इंद्रावती नदी अपर पार्श्व थिबा बोडगा ग्रामर एक क्षेत्र में लैंडमाइन विस्फोरण हेबा फल घटनास्थल में 2 जवान मृत्यु घटी। खबर नंबर 20 आरसीबी जितिबारु सीट्रु उठी प्रथम यही काम कले अनुष्का। प्रथम 8 मैच रु 7टी पराजय बरण करिथिबा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्तमान 5-5 जीति प्ले ऑफ दौड़ में सामिल होइछि। हाथ आउ मात्र गोटे मैच थिबा बेले फ्लाप डुप्लिसिंग दल प्रथम स्थान में पहुंचवाकू लंफ देइछि। रविवार राति रे खेलाइथिबा मैच रे आरसीबी 47 रन रे बड़ व्यवधान रे दिल्ली कैपिटल्स को परास्त करिथिला। आरसीबी मैच जीतिबा परे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी तथा बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा देथिबा प्रक्रिया एबे वायरल हेबाकू लागिछि।